अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़हल यंज़ुरूना इल्ला अस्साअता अन तातियहुम बग़ततन फ़क़द जाअ अशरातुहा फ़अन्ना लहुम इज़ा जाअतहुम ज़िक्राहुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। Danas je jedna bitna tema. Ova tema će pokazuje istinit časni Kur'an i kako je moguće da prije 1400 godina kroz naš poslanik Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah poslao taj objava, taj neki preskazanje koje mi računamo kao predznaka sudnjeg dana. A časni poslanik sallallahu alaihi wasallam govorio o tome i također postoji nekoliko ajeta u časni Kur'an koje se govori za taj ovi predznaka predsudnjeg dana. I ovo kada se kaže predsudnjeg dan, to ne znači da odmah poslije par godina će pojaviti kijamat i Allah će završiti ovo svijet, nego ovo je jedna doba koja moguće je da traje nekoliko stotine godine ili više od 1000 godina i poslije toga se završava taj ovo 7000 godina, kako se kaže da svijet prolazi kroz razne faze i završi kao jedan krug koja traje 7000 godina ili više. I Hazrat Adam a.s. on dolazio prije 6000 godina i sada smo već počeo sedma stoljeća, nije stoljeća, 7000 godina od dolazak običani Mesija a.s. I časni Kur'an kaže da li oni samo čekaju na sat to znači ovo smak svijeta kao sudnji dan, da im odjednom dođe, njegovi znakovi su već došli, a od kakve će im koristi biti njihova opomena u vrijeme kad im on već dođe. O surat Muhammad 47. sura 19. ajeti. I časni poslanik sallallahu alaihi wasallam jednom govorio i rekao, poslani smo sada ovo su riječ od časni poslanik sallallahu alaihi wasallam, kaže, poslani smo ja i sudni dan kao ova dva prsta, ovako on pokazao. Znači, nema sada razmak i nema ispraznina među dolazak časni poslanik sallallahu alaihi wasallam i među sudnjeg dana. I zato i kada mi vidimo i poslanik sallallahu alaihi wasallam pojavio prije 1400 godina i do sada nije došao kijamat, i poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže mi smo skupa zajedno kao su ova dva prsta. I to se pokazuje da od dolazak poslanika do sudnjeg dana sada ovo doba pripada njemu, ali ovo koji su bili kao predznaka za sudnjeg dana, to su već rečeno u Kur'anu. Danas mi ćemo pročitati nekoliko ovih dokaza, ovo znaka, i isto je bio rečeno kada vidite ovi znaci su već ispunjeni i tada će doći isto običani Mesija. I na primjer u jednom mjestu Allah kaže وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. I kad im riječ
postane istinita, mi ćemo za njih izvesti jednu životinju, i to je kao klicu iz zemlje, koja će grisiti ljude jer nisu vjerovali u naše znakove. I ovo se pokazuje da će biti neka životinja, i to životinja se koristi za sve vrste života. I ovo kao ovdje mi vidimo klica koja se govori i doba običajni Mesija al-Islam, tada je počeo jedan ovo bolest kuga, i sada ovo koronavirus isto je među taj od znakovima. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom rekao, on nabrojao 6 predznaka sudnjeg dana, i pored ostalog on rekao koje će vas zadesiti kao kuga. Znači on poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto računao ovo bolest među ovi stvarima koje su pred sudnjeg dana. Ima jedna sura o časnom Kur'anu koja je sura 81. I kada mi čitamo taj sura, onda vidimo nekoliko ajet redom dolazi koje su bio rečeno, i sada mi vidimo da su već ispunjene kako bio preskazano. I zato sada, draga braćo i sestre, želim da navedem nekoliko ajeta koji predskazuju i opisuju stanje pred kijametski dan. I to ajeti se nalazi surata Takvir, i tako se glasi: Iza šamso kuvirat, kad se sunce smota. Ovo ajet govori u zalasku duhovne svetlosti Islama, jer Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je bio naše duhovno sunce, i časni Kur'an govori za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je on je sunce. I sada ljudi ne gledaju njegov svetlost direktno, zato što mnogi muslimani, oni su napustili da slijedi časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I nemuslimani, oni su štampali, pisali mnoge knjige protiv časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i sada zapadni svijet, oni ne gledaju islam od izvor, nego oni gledaju kao islam jedna religija koja se širi sa mačom i koja ne koristi razum, ali to svi stvari su potpuno protiv učenja islam i protiv život od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zato ljudi nisu svjesni za život časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Mnoga knjiga su štampana protiv poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I svaki dan tako se to radi. I to znači sada ovo sunce se kaže kada se sunce smota i ne se vidi taj sjaj. Obično kada nema sunce, onda ljudi nekad dobijaju svetlost od zvijezde. I onda dalje kaže vajzan nuđumu munkadarat, i kad zvijezde potamne. U jednom hadisu časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: moji ashabi su kao zvijezde, kojega god slijedite, vi ćete biti izvedeni na pravi put. Međutim, i te zvijezde koje su od sustvu sunca daju dovoljno svjetla da bi čovjek vidio put, će potamniti, što znači da će i ona svjetlost i duhovnost koju su od Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kao sunca prenesili ashabi također izblijediti. Nećete vidjeti svjetlost. I sada vi vidite, muslimani ne slijedi ni časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ne slijedi za njegovi sledbenike. I tako, i onda dalje se kaže vajzal džibalu sujerat,
I kad se planine pokrenu, planine iz ovoga ajeta trebamo shvatiti kao moćne svjetovne sile koje će se izdići, a pomjerenje planina kao širenje utisaja pomenutih sila za države na državu i također zato što u Kur'an koristi taj izraz planine za velike sile. I isto ako uzimamo doslovno, onda mi vidimo sada u širem svijetu gdje god su planine, tamo su napravljene putovi, tamo ljudi sada šetaju, idu, to nije sada kao nekad bio prije. I sada jedan stvar vajzal išaro utelat. I kad 10 mjeseci steona kamela bude nepuštena. Deve su bile jedno od najiskorištenijih prevoznih sredstava. Ovaj ajet nedvojbeno govori u stvaranju novih moćnih prevoznih sredstava koji danas ima u izobilu, na primjer auto, avion, brod. I tada Arapi su koristili ovo devo i kamela za svoje putovanje. I časni Kur'an kaže i kada 10 mjeseci steona i 10 mjeseci kada bila ovo trudna deva, to je kod njih bio, to je kao puno vrijedljiv stvar. I časni Kur'an kaže za taj doba ljudi neće više koristiti. I sada vidite, isto imamo jedan hadis od časni poslanik sallallahu alaihi wasallam, kaže Wallahi la yanzilanna ibnu Maryama hakaman adilan fala yaksiranna saliba wal yaqtulanna al-khinzira wal jaza'na al-jizyata wala tutrekanna al-kilasu fala yusa alaiha. Ovo je zbirka Sahih Muslim. Hazrat Abu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu prenosi da je časni poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: sin Marjamin će zasigurno doći sa sudskom ovlasti, znači on će biti kao hakam i on će biti kao sudija među muslimanima i pravednošću kao adal sa ispravan način on će suditi. Zasigurno će slomiti krst, ubiti sviniju i ukinuti džiziju. Deve će biti napuštene i neće više služiti brzo transportu. Deve će biti napuštene. Vi vidite, ovo su bili Božje riječi. Tada niko mislio za voz ili avion ili za auto, za takve stvari. Zato što oni su tako putovali. I sada na ovo hadis sve stvari Allah, časni poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao skupa. Za dolazak običani Mesija. Mi znamo, časni Kur'an govori, Hazreti Isa alaihi salam je umro, stari Isa alaihi salam umro i što je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao da će doći Isa, on rekao on će biti vas imam između vas. I kada Isa dođe, šta će biti? Tada nećete više koristiti ovo kamele za putovanje. I tada će biti nove vrste ovo prevoz. I na drugom mjesto u časni Kur'an isto Allah govori i kaže: on je stoku također stvorio. Za vas je u tome toplina i mnoge druge koristi, a neke od njih jedete. I oni nose vaše terete do naselja do kojih vi ne biste mogli stići osim sa velikim poteškoćama. Doista je tvoj gospodar sa milostiv. I vidite ovdje Allah koristi za za stoke koje oni su koristili, za prevoz i za sebe. I Allah kaže, stvorio je konje i mazge i magarce
da na njima jašete, a i kao ukras, i on će za vas stvoriti i ono što vi ne znate. Arapi tada nisu znali da dolazi neka nova vrsta sredstava za putovanje. Vidite koliko ovo je naša knjiga, uzvišena knjiga i svaka riječ Allah ispuni. Onda dalje slušate va izal vuhušo hoširat. Možda ovo neki naši muslimani oni tumači za ovi ajeti, oni kažu ovo je samo za sudnji dan. Ali kada mi čitamo sljedeći ajeti, to se nama pokazuje nisu za sudnji dan, nego za ovo doba. I va izal vuhušo hoširat. I kad se divlje životinje skupe. Danas imamo jasan primjer ukupljene životinja da su današnji zoološki vrtovi. I na svaki grad, u veliki gradovi se postoji zoološki vrtovi. I Kur'an kaže kada se divlje životinje skupe, a tada nisu imali takvi neka navika, možda na malo nivo, nekad su imali Rimljani ili isto se kaže Aleksandar Veliki, on isto skupljaju takvi neko životinja i poslao za svoje države. Ali masovno kako sada u svijet postoji, to prije nikad tako je bio. I onda dalje, vajzal biharo suđerat, i kada se mora ispune. I ovdje je za taj suđerat ima više značenje. I kada se mora isteku jedno u drugu, ili kada mora bude zapaljena. I to sve stvari su već ispunili. I ovdje je bihar, što smo prevodili mora, isto se prevodi kao rijeka. I znači ovdje sada se govori za ovo doba kada se spoji ovo dvije more međusobnom, ili kada od rijeka se napravi kanali. Mi ovo, ako vidimo kada se spoji, vidimo kopanjem Sujskog i Panamskog kanala. To su neke velike ovi kanale koje su napravljene možda prije 150 neke godine ili 850 i nešto. Ovi neki inženjer iz Francuskoj, on to tamo to radio, taj kanal ima 163 km i ovi prevoz koji ide preko more, 14% u širom svijetu koja se ide, to prolazi kroz taj kanal. I to sada je već ispunjeno. I onda se kaže vajzan nufuso zuveđat. I kada se duše, znači ljudi spoji. I sada vidite, prije koliko je bilo teško za putovanje. I ovdje se kaže kada se duše, znači ljudi spoje. I vidite, mi sada spojimo. Ja pričam odavde i vi slušate tamo i tako sada isto ovo je ispunjeno ovo predskazanje. I ovim se isto misli na primjer sada kao nema više ovakvih granice kako su prije postajale. I ljudi od jedne države idu na drugo mjesto i na veliki gradovi u svijetu, na primjer ako uzimamo Frankfurt ili London ili neki drugi gradovi, možda da nađemo ljudi iz širom svijetu. I sada, kako je sada počeo ovo internet i novine i sve stvari, i opet mi budemo kao spojeno kao jedna globalno selo. I to isto je ispunjeno u naše doba. Onda dalje se kaže vajzal maudatu suilat, i kad živa zakopana djevojčica bude upitana bi aje zambin kotilat, zbog kojeg je grijeha bila ubijena. U Arabiji smo u vrijeme prije poslanstva imali običaj da se ženske bebe žive
ukupaju. Međutim, danas, zahvaljujući raznim zakonima, pogotovo na zapadu, djeca imaju velika prava, tako da ih roditelji skoro pa ne smiju niti udariti. I isto sada postoji nekoliko organizacija za pravo za žene i ovo se pokazuje sada žene će imati više pravo i ovdje se isto govori za ove organizacija koje radi za žene i neće oni trpiti taj zločin koji su prethodni put ili staro doba oni su morali da strpi. I onda se kaže vajza sohofo nošerat i kad se listovi rašire. Vidite, ovim se misli na današnjim mogućnostim štampanijama i knjige i štamparije i listovi. Allah kaže kada se listovi rašire. I svaki dan kada vi probudite i milijone novine se bude štampano i ovi dnevni listovi, ovi neki magazin i knjige i ne može da vi nabrojite. I onda se kaže dalje vajza sma oko šetat i kad koža neba bude zagoljena. Ovim se misli na savladavina nebeskih granica putem astronomija i kako ovi naučnici sada istražuju, kako oni idu, oni donesu ovi vijesti od nevidljivo, znači odavde od zemlje ne bi ljudi mogli da stignu gore ali da donesu vijesti i oni sada otkriju mnoga tajna koja se nalazi nekoliko stotina hiljada kilometar dalje od nas. I to isto se govori za ovo doba. Vajzal džehimo su'irat i kad se džahannam razbukta i vajzal džannatu uzlefat i kad se džannat približi. I ovim se misli da ćemo živjeti u griješnom vremenu, a da će se za one koji budu iskreno vjerovali i sam džennet približiti. Naprimjer, kada svi ljudi trči samo za ovog svjetskih stvari i onda to znači da oni samo skupljaju za sebe kao džahannam. I tada, ako neki ljudi budu vjernici i drži taj Božji pravac, za njih džennet će biti vrlo blizu. I ovi ajeti koji sam danas učio i mimo ovi ajeti postoji isto još nekoliko ajeti koji govori za ovo doba. I ovi sve preskazanje i ovi znakovi su već ispunjeni. I kada mi čitamo časni Kur'an i kada mi vidimo kako je moguće da jedan nepismen Arab, naš poslanik Muhammad sallallahu alaihi sallam, ko sam nije znao čitati, nije znao pisati, odakle on imao ovo znanje i odakle on mogao od sebe da kaže za takve stvari, nevidljive stvari koji su tada bili nemoguće za čovjek čak da razmisli, malo da priča o tome, da on nama to rekao i tada će doći Imam Mahdi i tada će doći običani Mesija da spasi čovječanstvo. I ovi kada sve znakovi su ispunjeni, ako je on nije taj, onda kako je moguće da jedan dio ovi znakovi su ispunjeni i taj osoba koja treba da pojavi, on još nije tu. I to se govori isto mnogi znakovi, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto pričao o hadisima. Na primjer, on rekao pred znake sudnjeg dana, rekao tada će proširiti blud i da će muškaraci zadovoljovati
sa muškarcima i žene sa ženama i to je sada stvar, isto je već ispunjeno i sada svugdje oni traži svoje pravo i čak dosta država, oni su napravili takvi zakon da čak može da međusobnom isti pol da se oženi. I ovo svi znakovi su ispunjeni i ovo je jedan veliki znak za istinit časni Kur'an i isto za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Mi treba da budemo među oni koji dobijaju direktno svetlost od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Mi ne smijemo da dozvolimo da među nas i među ovo duhovni svetlost da budu neki zastori i da mi budemo u mraku. Mi ne smijemo da dozvolimo da među ovo zvijezdama koji su bili sledbenik od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, među njima i među nama budu zastori, da mi budemo liječni od njihovi svetlost i kako oni su žrtvovali, kako oni su držili taj učenje od Islama. Neka Allah nama tako uputi i do sljedeći put. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.